যদি ন্যায় ন মিলিব নরি তু যাত্রাপাটি ছাড়ি দে যজমানি কর ব্রাহ্মণ ବାନ୍ଧନ୍ତି କି ବାଁଶ ଗାଡ଼ି ବାଁଶ ବାନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କେବେ? ସେଇମାନେ ହିଁ ଲେବର କୁହାଯାଏ। ସେଇମାନେ ଯଦି ଟେଣ୍ଟ ନ ମାରିବେ କି ବାଁଶ ନ ପୋତିବେ କି ଗେଟ୍ ନ ତିଆରି କରିବେ ଇଏ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେନି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କି ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଗୋଟେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତାକୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଡାକିକି ତାକୁ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ଜଣେ ମାଲିକ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆଉ ଜାଣିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କିଏ କହୁଛି। କଳାକାର ଜଣକ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏ ମାଲିକ ଜଣକ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଚାଲନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟିଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଅଥଚ ଯିଏ ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହସେଇଥାଏ ଆଉ ବି କନ୍ଦେଇଥାଏ। ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁପରିଚିତ କଳାକାର ନରି ପଣ୍ଡା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା, ଯିଏକି ଆମେ ବହୁତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ନାଟକରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ନାଟକରେ ସେ ଅଭିନୟ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଜଣେ ମାଲିକ ମିଛ ବାହାନା କରିକି ମିଛ ଅଭିନୟ କରିକି ଜଣେ ମାଲିକ ଏ କଳାକାରକୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ହୋଟେଲ ଭିତରେ ସେ କଳାକାର ଜଣକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ଯେଉଁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ଅଭିଯୋଗ ଏ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ନରି ପଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଯେ କି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଡାକିକି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ମାଡ଼ ମରାଯିବାଟା କେତେ ଦୂର ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍? ଯେଉଁ ଲୋକ ଦିନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଳାକାର ହସାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳେ, ଆଜି ସେଇ କଳାକାରକୁ ଜଣେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ମାରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ହିଁ କହିବେ। ସୁତୁରେଇକି ଡାକିକି ତାକୁ ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ହେଲା କି, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଇଠା ବିଧା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଏଟା ଉଚିତ ହେଇ, ତେଣୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ବହୁତ ଭଲ କଥା ହିଁ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖେଇଲି। ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁତୁରେଇକି ଡାକିବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରିବା ଆଉ ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ବାଡ଼େଇବା, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍? ଜଣକୁ ସୁତୁରେଇକି ଡାକିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ପଇସା ନେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାରଣ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜଣେ ମାଲିକ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ, ଆପଣ ଏଇଟା ହକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଡାକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକକୁ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରିବା, ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ କି ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ କତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆପଣ ପଚାରି ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ହକ୍ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ କଳାକାରକୁ ଆପଣ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରିବା, ପୁଣି ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଭୁଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ କି ଭୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ ଆପଣ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗନ୍ନାଟର ଜଣେ ମାଲିକ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଛି, ଆପଣ ଦାନା ମୁଠେ ପାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ କଳାକାର ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଉଛି। ସେମାନେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲାବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ କଳାକାରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ସୁତୁରେଇକି ଡାକିକି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରିବା, ଏଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ହେଲାନି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ନରି ତୁ ଯାତ୍ରାପାଟି ଛାଡ଼ି ଦେ ଯଜମାନି କର ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି। ମା ଜଣକ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନରି ପଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ସେ ମା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏ ମା ଜଣକ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଯେ କି ନରି ପଣ୍ଡାକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିଦେବ। ବାସ୍, ଯଦି କଳାକାରକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନେ ମାରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ସେ ଆକ୍ରମଣରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ଜାତିର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କେଉଁଠି ଯଜମାନ କରିକି ବି ଚଳିପାରିବେ, କେଉଁଠି ପୂଜା କରିକି ବି ମନ୍ଦିର ଚଳିପାରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ମାଲିକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିକି ଆପଣ ଗୋଇଠା ବିଧା ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ହରାଇବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଆଦୌ ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ।
जे लोक गाली करती लोक मारती गोटे रूम भितर आ जो रूम भितर मारती से रूम भितर ताकर सीसी कैमेरा ना जोटि कि आपण बाहर लगा जाइए सीसी कैमेरा मु से कथा कहूनी टिके ये भाई कथा टिके शुणी न नांडू बाबू कहते मु माड़ मारी ना 36टा सीसी कैमेरा लगी सीसीटीवी फुटेज कहीं से पर्यटन देखना मु भल भाव में मुझे जानी यात्रा मालिक नांडू बाबू जमारू भल लोक नुहंती तांको पाई हमर गोटे कमिटी आज बुड़ी जाइए साई सम्राट यात्रा क्या बोला तूने कहले जे कि नांडू बाबू जने गुंडा लोक मारती बाढ़ाती तांको पाई गोटे यात्रा पार्टी अनुष्ठान आज बुड़ी जाए से यात्रा पार्टी ना है साई सम्राट बड़ा हरामी हो बेटा से ही नांडू बाबू आज गोटे कलाकार को गोटे होटेल रूम भितर डाकी ताकू लंगला करके माड़ मारिबा एटा केते दूर ठीक है समझ रहे हो आप समझ रहे हो टंका लोभी किए नुहे आज्ञा टंका लोभी आमे कौन करबो टंका लोभी आमे घर द्वार परिवार छाड़ी के चाकरी करिछु टंका लोभी हमु कहबो हमकु जहा नै ता कहबो आमे कोन कलाकार कोन चाकर बोले आपण पाखरे अछि बोले आपण जहा नै ता कहबे हां आमे तो चाकर बढ़िया कहले भौणी जनक कलाकार एते सस्ता नुहे जे आपण ताको टंका देखैकी किनी देबे कलाकार भगवान ठारू आशीर्वाद कला समस्त देहर कला न थाए आज ये जो अभिनेत्री जनक कहउछन जे कलाकार एते सस्ता नुहे ताको टंका जाचिबो लोभ देखैबो यात्रा पाई समस्त कला पाई समस्त लोभ थाए समस्त पैसा ने किंतु कलाकार एते तळगु जाए जनक कहले कि टंका लोभी कि कला को बिकुच कि कला पाई आज जो पैसा आज लक्ष लक्ष टंका नौ आज ये जो पैसा ये जो लक्ष लक्ष टंका क्या बढ़ी आपण मानक यही मालिकों आज ये कलाकार माने लक्ष 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 टंका पाँच बढ़ुची आकरी मानक आज पार्टी पार्टी मालिक मालिक भितर जदि आज माने कलाकार कलाकार भितर जदि गंडगोल होची कि मरामर लागुचंती केवल यही माली मानक अरे आगुरु कलाकार माने टंका 30,000 कि 40,000 पाउथले आ एबेका कलाकार कोटिए टंका पाखापाखि पाउचंती किंतु आज ये पार्टी तो काली से पार्टी काली से पार्टी तो काली से पार्टी आज ये पार्टी देती तो 5 लाख काली से पार्टी 10 लाख टका देला ये कलाकार माने जाउछन आउ यही कला ये जो पैसा बढ़ेबार लोभ क्या पाखे केवल ये मालिक माने ये कलाकार पैसा बढ़े ये कलाकार को लोभ देखते ये कलाकार माने तांकर केबे लोभ नथिला मालिक माने ही तांकर आज कोटी कोटी टंका करेचंती केवल यही मालिक माने दी जनक कहले कलाकार केबे पैसा लोभी नुहे किंतु पैसार लोभ आज देखते कौ माने यही मालिक माने बाड़ाबाड़ी कर गोटे मास्टर तक सी जो कहते मो ऑफिस में लगी कैमेरा ढाबा चारिकर लगी 30टा कैमेरा किंतु ऑफिस भीतर कैमेरा नहीं आज ब्लैक एंड व्हाइट काचरे दिन में जब ब्लैक एंड व्हाइट काचरे जो घर भीतर जड़े बस बाहर जड़े कहीं देखिपारे ना आ सी एमती बाड़ेब जे क्या पाखे रखब ना माने तो निज लोक क्या पाखे रख बसैब ना ता निज लोक आनिक बसैकी नांडू बाबू जो होटेल अच्छी होटेल भितर आज्ञा सीसी कैमेरा लगी होटेल बाहर लगी कारण नांडू बाबू बहुत कलाकार को से रूम भितर ही बाढ़ाते कारण से सीसी कैमेरा नाई सेठी किसी रेकर्ड हो पारिबनी ये भाई जनक पूरा निरीक्षक करके देखिकी आमती गोटे काच लगे जे से काचरे केवल भितर ही बाहर लोक देखिपार बाहर लोक भितर देखिपारे चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू ये भाई जनक कौन कहले ना सीसी कैमेरा ता भितर लगी जो 336टा कैमेरा कहते लगी केवल तक होटेल चारिपिटी लगी जो रूम रे नांडू बाबू बसिकी कथा होते लोक बाढ़ाती से रूम रे सीसी कैमेरा लगी आउ जितेबाला बाढ़ाती लोक चुप किली डाकिकी से रूम भितर पकईकी मारती ये भाई जनक भी कहले अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाए कम्प्लेन आणु ना सी गोटे गुंडा राज गोटे सी माने मर्डर करके जेल को जाइए तापर भी एठी आर जेल गला पर भी तो लोक ताकू डरुचंती ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है को एथि नांडू बाबू को नारे कंप्लेन आनंती ये जो भाई जनक कहले जे एथि कि से बहुत आगुरु लोक भी मारिकी जेल जाइछंती मु भी आर भिडियो आपण मानकु देखैतिली जे नांडू बाबू गोटे आरई आउ आपणकर ये जो बालचंद्रपुर गोटे गोष्ठी कंदल जो होता से गोष्ठी कंदल भी ये मुख्य अभियुक्त थिले आ जड़े आरई की भी ये मारथिले आ जड़े स्टेज उपर
जड़े कलाकार स्त्री की भी मारते आ जड़े निर्देशक ड्राइवर को मारते बहुत गुड़ाए आंक ना आलिगेसन अच्छी जे कि नांडू बाबू ना नांडू बाबू एत खराब लोक जे कि एत गुंडागर्दी लोक लोक ना केस करने लोक डरती कारण ये मालिक जनक से लोक कौन कहते ना जदि ना कौटी कंप्लेन करेंगे ये काले जीवन मारिदेवे गोटे लेबर पिलाटे बाड़े गोटे लेबर पिलाटे सी आई घर को सी आई गोटे कम कले गोटे पैसा नब ताको असभ्य भाषा शोधिब तापटे ना मार आपको कौन लगुच गुंडागिरी आपको कारण मुझे मते भी मते मते 3 थर से पनिशमेंट देछि आंठे की मते पनिशमेंट दे 3 थर आपन 3 थर जो पनिशमेंट देछंती कारण कौन थिला काहे की कारण थिला काना मु ए कहले जे लेबर मानक भी से छाड़ते जो लेबर ये यात्रा कलाकार मानक जो जिनस करिकी देला पर यात्रा कलाकार माने से जगह पर ठिया होती से लेबर मानक ए मालिक जनक भी बाढ़ाती आ मालिक जनक भी से लेबर मानक आंठे दियंती आ ये मालिक केते मारात्मक हेतिबो आपण एइथुरु जानि नेबे जे एक्चुअली दोष कार ये दोष मु जा भाबुची अनुमान करूची नरी पंडाकर किछि दोष नाही कारण ये मालिक जनकर दोष थिबो जोटी सीसी कैमेरा से रूम भीतर लागिनी एमिति काच लगेछन जे बाहर दुनिया देखि परियो किंतु बाहर भीतर दुनिया देखि परिबनी आउ जोटी लेबर मानकू ए मालिक बाढ़ौची आ सेठी ये कलाकार जन को कहीं से न मारती तो हो गली जे नरी पंडा को ए लंगला करके मालिक जन को बाड़े कहवा कथा ठीक आ ये मालिक सबुबले लुचौंट आ मीडिया आगे आसिक कहते ना मु कहीं बाड़े कारण ये बाड़ेवा गुणटी तो पूर्वपुरुष अच्छी ना आ मिछ कहवाटा कथाटा पूर्वपुरुष अच्छी आ से कहीं सत कहे मु स्पष्ट हो गली जे ए मालिक जनक हेले बहुत खराब आउ ए सबु कलाकार को जो कलाकार सहित मन मिले ना कि सहित पड़े ना ये कलाकार को डाकिकी होटेल रूम भितर माड़ मारती आउ लेबर मान को आंठेकी माड़ भी मारती एथुरु मु स्पष्ट हो गली जे नरी नना को माड़ ए लंगला करके मारी आउ मीडिया आगे कहते जे कौन मु माड़ मारिनी कि कलाकार लक्ष लक्ष टंका कोटी कोटी टंका पाउथबा बेले गोटे लेबर आज देखिए जो माने बांस जो माने स्टेज बांधती कि बांस गाड़ी बांस बांधती से अवस्था आप देखी केबे से माने ही लेबर कह जाए से माने जदि टेंट न मारिबे कि बांस न पोतिबे कि गेट न तैयारी करिवे ये यात्रा करि परिबेनी आज से लेबर मानकू ए मालिक जनक तुलसी गन्नाटीर मालिक नांडू बाबू तांको किभली भाबरे अत्याचार करती किभली भाव से होटेल रूम भीतर डाकिकी माड़ मारती एथुरु मु स्पष्ट हो गली जे ए नांडू बाबू केते मारात्मक आ केते सांघातिक लोक जय श्रीराम मु आशा करछि आपनको ए भिडियोटी निश्चित भल लागिथिबो आ जदि भी आपण मानको ए भिडियोटी भल लागिछि ताले मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित पाखर थिबा बेल आइकन घंटीटी को दबाई दियौ जय श्रीराम।